चमकीली, तो अभी तक सोई मरी पड़ी है। उठ, जल्दी से उठकर मेरे लिए नाश्ता बना। माँ जी, मेरी सेहत आज कुछ ठीक नहीं थी। आप छोटी से कह देना, वो आपको नाश्ता बना देती है। क्या हुआ है तेरी सेहत को? अच्छी भली तो है। रात को तो ठूस ठूस कर खा रही थी ना, कम खाना था। चल उठ, छोटी तो अभी सो रही है। फिर चमकीली की सास उसे जबरदस्ती उठा ही देती है। चमकीली की सेहत वाकई में ही ठीक नहीं थी। चमकीली का पति विदेशी जंगल में राजा जी के दरबार में नौकरी करता था और वो अपनी सास के साथ और अपने छोटे देवर के साथ रहती थी। और उधर इसका छोटा भाई बिरजू निकम्मा सारा दिन या तो घोंसले में पड़ा सोया रहता या शाम होने पर अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल जाता। लेकिन ये सब उसकी माँ का बिगाड़ था। जैसे तैसे करके चमकीली रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बना देती है। ये ले माँ जी, मैंने बाकी सबका भी नाश्ता बना दिया है। तो अभी क्यों बनाया? तुझे पता नहीं सुंदरी लेट उठती है, उससे ताज़ा ताज़ा नाश्ता पसंद है। माँ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। बस कर दे तू ये ड्रामे, मैं तेरे ड्रामे सारे जानती हूँ। नकम्मी हड हराम कहीं की, इतने सालों में तू मेरे बेटे को कोई वारस तो दे नहीं सकी, बे औलाद बंजर कहीं की। चमकीली अपनी सास की बातों से बहुत दुखी होती है। तभी रानू भी अंदर आती है। माँ जी, ऐसे किसी को नहीं कहने चाहिए, ये सब तो ऊपर वाले की देन है, वो जब चाहे जिसे चाहे दे दे, इसमें चमकीली बहन का क्या कसूर है? देख रानो, तू ज्यादा सियानी मत बना कर, और मैंने तुझे पहले भी कितनी बार मना किया है, मेरे घर के मामले में बिल्कुल मत बोला कर। जिस काम से आई है ना, वो काम कर और यहाँ से चलती बन। क्या बात है रानो, तू बहुत उदास दिख रही है। बस क्या बताऊं मौसी, आपको तो पता है ना, चमकीली बहन मेरे पड़ोस में ही तो रहती है। ओह, ये तो उसकी सास का रोज का है, सारे जंगल को ये बात पता है। उधर कल्लू बेचारा विदेशी जंगल में इतनी मेहनत करता है और ये बुढ़िया सारा पैसा अपने छोटे बेटे और बहू पर लुटा रही है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरे सामने ही चमकीली बहन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। छोड़ो रानो, मेरे तेरे समझाने से क्या ही होगा, वो बुढ़िया नहीं सुधरने वाली। बस तू देख लेना, ऊपर वाला किसी को ज्यादा देर तकलीफ में नहीं रखता। बुढ़िया को लग पता जाएगा, ये जो छोटे बेटे और बहू को ज्यादा लाडला रखती है ना, यही इसे मजा चखाएंगे। हम तो बस चमकीली के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अगर इस बार कल्लू आया तो उसे समझाएंगे सारे मिलकर। चमकीली की सास उसे रोज औलाद ना होने के ताने दिया करती। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट में नीचे अपना प्यारा सा नाम भी लिखा करें। मौसी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे मेरी बेटी, चल मैं तुझे वैद काका के पास लेकर जाती हूँ। नहीं मौसी, मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, चमकीली भाभी से कहिए ना, मुझे गाजर का हलवा बना दे। हाँ हाँ, मैं कहती हूँ इस चमकीली से, मेरी बिटिया को अभी गाजर का हलवा बना कर दे। ए चमकीली, ए चमकीली, कहाँ मर गई है? जी माँ जी, जल्दी से मेरी बिटिया के लिए गाजर का हलवा बना। जी अच्छा माँ जी। फिर चमकीली बेचारी सेहत खराब होने के बावजूद भी गाजर का हलवा बनाती है।
دن اسی طرح سے بیت رہے تھے۔ پھر ایک دن سندری 3 انڈے دے دیتی ہے۔ سندری کے تو پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، وہ بھی چمکیلی کو لگا لگا کر باتیں کر رہی تھی۔ اے اوپر والے، تیرا بہت بہت شکر ہے، ورنہ تو مجھے اس چمکیلی سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ اتنے سال ہو گئے، اس بار کلو آتا ہے نا تو اسے کہتی ہوں کہ دوسری شادی کر لے۔ اب تو چمکیلی کی اور جان پر بن آئی تھی۔ سندری جان بوجھ کر طرح طرح کے کھانوں کی فرمائشیں کرتی اور پھر تھوڑا تھوڑا چکھ کر سارے کھانے ضائع کر دیتی، اور چمکیلی بیچاری سارا دن رسوئی میں ہی لگی رہتی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، چمکیلی تو نظر ہی نہیں آئی۔ رانو، چمکیلی ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں میٹھی طوطی، شاید نہیں، مجھے بھی اس بات کا معلوم نہیں کہ چمکیلی بہن کیسی ہے۔ اصل میں کافی دن ہو گئے ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ کرنا کیا ہے اس بیچاری نے، دیکھیں گے بھی کیسے؟ تم لوگوں کو پتا ہے وہ سندری ہے نا، اس نے 3 انڈے دیے ہیں، مجھے وید کاکا بتا رہے تھے۔ اب تو چمکیلی بیچاری کے برے دن ہیں، اس کی ساس سارا دن اسے کام پر لگائے رکھتی ہے۔ جیسے ہی رانو چمکیلی کی طرف نکلتی ہے، ادھر سامنے جا کر دیکھتی ہے تو بھابھی، میرا یہ کھانے کا من نہیں ہے، میرے لیے حلوہ پوڑی بنا دینا۔ کیا بات کر رہی ہو چھوٹی، اس ٹائم میں کیسے حلوہ پوڑی بناؤ؟ میری کمر میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے، میں صبح سے کام لگی ہوں اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا میں آواز لگاؤں ذرا ماں جی کو؟ ماں جی ادھر آئیے۔ کیا ہوا سندری، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ پھر سندری پاس سے باتیں لگا بجھا کر ماں جی کو بتاتی ہے۔ ادھر سے برجو بھی آ جاتا ہے باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گھوم پھر کر۔ کیا ہوا ماں، یہ کیسا شور ہے؟ اور سندری، تو رو کیوں رہی ہے؟ برجو اور سندری کی پسند کی شادی تھی، اور برجو تو ہر وقت سندری کو سر پہ بٹھائے رکھتا، اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ماں جی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ سندری، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے تو بس یہی کہا کہ میری کمر میں بہت درد ہے۔ بس کر دے بھابھی جی، آپ نے تو میری پتنی کو پتہ نہیں کیا کیا سنا دیا، اس کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو دیا کریں اس پر۔ پھر سامنے سے رانو بھی آ جاتی ہے۔ نہیں برجو بھیا، سندری جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ساری باتیں سن رکھی ہیں، چمکیلی بہن نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اے رانو، تو پھر آ گئی ہمارے گھر لڑائی کروا؟ نہیں ماں جی، میں ایسا کیوں چاہوں گی، میں تو صرف سچ کہہ رہی تھی۔ اور سندری، تجھے تو میں آج گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ہاں ماں، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ان کا کیا ہے، جلن اور حسد میں آ کر میرے اور میری پتنی کے انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ماں، ابھی گھر سے نکالو اسے۔ برجو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں اور سندری کو ہمیشہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ ماں جی، ایسا مت کرے ماں جی۔ چل نکل یہاں سے، باز کہیں کی۔ اور پھر وہ تینوں مل کر چمکیلی بیچاری کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ پھر رانو چمکیلی کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے۔ ارے بس بھی کر دیں، رونے مت، آپ کب سے رو رہی ہیں، چپ کر جائیں، اور ایسے لوگوں کے لیے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن رانو، تم تو جانتی ہو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں میں اچھے سے جانتی ہوں، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے خیال سے آپ کو کالو بھیا کو اطلاع کر دینی چاہیے، آخر آپ کب تک خاموش رہیں گی؟
पहले ही आपके चुप रहने की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर चमकीली रानो के कहने पर कालू को चिट्ठी भेजती है। कालू ये सब पढ़कर वापस आता है जंगल में। क्या ही बताऊं बेटा, उस चमकीली ने तो हम सब का जीना हराम कर रखा था। कई बार मुझसे बदतमीजी की। मैं जब भी कभी उसे कुछ काम कहती तो मुझे आगे से बातें सुनाती कि मेरा शौहर कमा कर भेज रहा है। कालू गुस्से में रानो के घर आता है चमकीली से बात करने, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मीनू बुआ थी। सारे पक्षी मिलकर कालू को असल बात बताते हैं। कालू भैया, हमें क्या ज़रूरत है आपसे झूठ बोलने की? आप तो जानते हैं हम लोग कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। चमकीली बहन का इसमें कोई कसूर नहीं। कालू को सारी बात समझ आ जाती है और वो चमकीली को साथ लेकर विदेशी जंगल चला जाता है और फिर वो दोनों वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ ही अरसे बाद चमकीली 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। तो सुंदरी और उसके सास के दरमियान रोज झगड़ा होने लगता। माँ, मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से। और ये सुंदरी बेचारी कहती ही क्या है तुम्हें? क्या? मैं क्या कहती हूँ इसे? मैं इसकी सिर्फ सास ही नहीं, मौसी भी हूँ। क्या ही हुआ अगर मैंने इसे कह दिया कि मुझे कुछ बना ही दे? हाँ तो माँ, क्या करे बेचारी सुंदरी? तुम्हारा ख्याल रखे, बच्चों का रखे या खुद का? तुम खुद भी कुछ कर लिया करो और सारा दिन फारिग बैठे बैठे करती ही क्या हो? और अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना तो कालू भैया की तरफ चली जाओ। चमकीली भाभी थी तो तब भी तुम्हें सुकून नहीं था, उन बेचारी के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरी पत्नी के पीछे। माँ, मैं ये रोज रोज बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेहतर यही है तो यहाँ से चली जा रहा है। हाँ, यही समझ लो। इसी तरह फिर चमकीली की सास रोते रोते कल्लू के पास आ जाती है विदेशी जंगल में। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं माँ जी, और आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हैं। आप हमारे पास ही रहेंगी और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। फिर सारे हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।